mbarin jahangolo mbafalan ko a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hanafut hal konton bi wurayna na mission bata anile bi wurayna mission la anile mbafalan ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Safa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mbaringe union la paix membre bela dennenge hal konton kurayinna ngalate gole soto ngambar muso men foto la urayinna ni sa fayen ko mawude jahbi mission yi bi nga anile ha ben wala ala kililo danku bi la Guinée Conakry mawde mo jabi dati amaji kita silla kundale ta karamba silla kunje alay saruba silla dinke le mo ta karamba nyendi mawde mo fodigeni yangoliti mbaringelu munna ngayi anile ntenne nga saya yimme sariya ha suno foko ha suno danjamme danna tambo mankato wo suno wo hansoto muso yimme dana alala kidido danku ni kayan ko mawude jabi nama jigita silla kunda ta karamba kunje nteleje ko mala jambi bar silla kunda ngul haylo akena muso darame kunda haylo akena muso sawane kunda haylo akena muso ma hofla le majigita ni honkun ni be kata mu'minoti kele la mu'minu ya sofo ba fo muso inna la mu'minu ya sofo mbarin be fula debi alako muso men be nasaha kan janni be nala nasahala ali hakil to alikiku ali hakil to alikiku nin ko ngi hakil to ikiku ma fo yi hakil to ikiku ko ba ko ferenta la ferenta nyaka nin ko ngi hakil to musuku ma fo yi hakil tu imusuku parce que ko ndem hakilo tu le ko ferentala nga hakilo tu nyonku ha fo ko futo la hansi nyomma nga hakilo tu nyonku ha fo futo han nabelum nyamenna har nga sanguli kilin soto saya ba yin nabe mbi sambala lon kilin hayni mo ko fatan eni men kata gullo nyoti ni ata hata gullo nyoti parce que ken ni musulu batake bi gullo nyon tenti bi muso sala affaire ka sala jigo na lay do en beke ke mala bi jigila jang wojang abi tala jang wojang abi fusila ken ta kalama ni hakke nyinen ka asi kale alala anta kalama muso jiginya kalama anta kalama ibe jigini yelo men nawonya ise ta hasaya se ta hiso to shilo ma sata ite fanga ni ke mi saranyo honna mbaringe muso yin jana la men na ko falate muso yin man ko muso wolti mbeke men fana man ki hi sabari ke yin fana asikita men ko ni wol muta karambati akata sabata dalti ne haje ko nga sabari ni honye muso yin men jana alala kilido danko nyen na ke tarambe faransi janne anata jang anaki faransi jang ala hake lana wo kono jang e hawati men ke jang ke na ta jangal
ke la jangaro kono ke nyamu tatala ke nyala mutwala e hako ge jang amanna benja ina ta ko hata afriki hata non fanan na saha albe halon na jang nen ke be dunna afriki hari be dunni fanyenne ini nafudo be la denne ni ko muso yan kalon ko be bije wo mu bara bale tibi sako to moto ke la situation be nyame ani muso la situation be nyame misil mo lubo kalama ke ka be tala afriki akamu se yanki hata albe halon na janni ko muso yan jan ko ngawa dole si fanke muso yin ngati hay fanke ko muso yin na ko konto filo le bila ni muso yin tata afriki say muso yin be na la kala nyaadi je iso be imagine kay tinte ke bulu wolun kay tinte muso bulu wolun pa ke beta lanjuro ki hata afriki même bebe kuma la be hi tafo muso yin aldwa yin ato homo mawude jabileti yandi alayen inkila kanola barinya kanola ala mumini ya sabula ali duwayen nimme nga fidawo kenya fuchilo na se si sawantema ali duwa mawude jabi sawante fu ala mense yam fama habara belo soni ayen hajigi yadla ke arjana firdawsiti ni manke tudun nati ni ngake kanule nyenga ke bar ngali kanule kela wule jan hata a hala fudo ta halu akeko kaitin tabuli kaitin ta kebulu al halon jam meni ba encourage la kakana ta hawul hi fanga danke imam musumano ako kanin ke yin na tar jan ke kendo woto nin ke jangarta ke me atutu den dunia fuji la diama abalo la ke kole hala ke ko jang atata wala jana ala la kidilo danko ala taw afrika na rafato ente woje samuhan ni ko jam baleto mohmala sagino hala ke jangarto ko hataha kenya mutatalale amammalu hakela doko muta hake gidde jango jang haninki isitaha habasiku la sai tata sate membela muso yingi lo akefi nyimbe kono ala man jido la tege muso yim mafana bari ime wo susije muso yin na hafo ko fula kenya beta mutala etrambe janna abota jan halu akeko ke la situation be nyame sonia buloma signyo ko lubo kala mantere bebo kalama c'est pas brillant asabarta alimaniata kuma membe ke bulu anin ke baringelu anin ke hajigini yelo embeke haboyi hawuli jaralo tanga fanga mala fo kese kende ya soto almu yan fala ma ude in sawan tema almu yan fala ma anin ke da jiginin yelo wulu kono ateman jidi bari ime alo ama nyako ko no habi lesa boy membije mambi dinne gal fon ko len ko min hama ude yin lo ina nene mambeng e hasu no ja nya tege dato jamais pili garan jamais hari si botala ni ma jabi jelle lay salo atente ke jangarto babulu aman jidi wobe paraman décourager ahalon ko futo moment a hafutu ole muta ebe memma ko iba ko harajan ngarta iyo iba ko akendo iyo
ahole baruke atarta ke ku ke kendo atarta ke ku ke jangarto hala sabaroka nteli fele jambi nim musuli fele jam abe masilandi ite muso ite men nyajenna ite ke ite men nyajenna nin ke nyin ifulo be kata muminoti takaramba asigita ke men fanan kun wo fanan kata mo holeti wallahi billahi ma so be ba ala nyasilan na ba lon na ba barata karamba harabe kumala hara doho na be kumala ara nya be la karin tuma me na be kumala imi akuma kan me betege foni kan ka ha kan layle o fana isa je la be kumala ko moy majigirin abulu be nyohonka mawde yinke ke tawleti donc alhamumina fulale karafa nyohonna e ketanye exemple doleti wal haken na takan wal haken ngabi mission anile hatu sinima sinin senakan bi ngabi ke doiti muso nyen halala sabaru kan halala alanya silanya kan halala mumini yakan hake exemple ti al ko mbar muso men bijam halon hafalundo ini ke be fatannale ini ke fatandungo est-ce que himira o male soit tele betala soit tele itele betala wo fo hakele lunkini soit itahta soit atahta est-ce que mo himira le ini menga dinge soto ini men jidita ini menga futuoke ko lundo no na la kalibe fatannale alinga ala saha dunia intela banna alin kana ni labaro ken kilula alin kana ni labaro ke musulula lundo be na la kito be la len ni muso ini tema lundo be na la kito be la len nin ke inu tema fengen tema ho bulu fenge be ala le bulu muso yin atahatale tuma do maje katikati babulu maje etashi babulu maje bimbe men kerim fengati mawul jabulu bar misili mol halmen ke fengati alhamen ke fengati njolo fala jang ani wo jana tale mo me mo ho la kuma fo hi kanele bar mo ho kenya ni mo ho kula ta hamanya asigi ho lu sa fole asigi ho do le monteluti woto musulu al sabari musujo man sa do ake ko jambi faransi janteng ka ta hake danda har men ke fatu ta nata hata nyamen da do fanga bije e furja fanga isa la tariyale ka hana naren parce que ko kayti ko lu bije e fongol be siarin je fayda al diyata makata sta hala furja samba jela kano banta dunia betanta ni dunia dungi tashi mutay singa male hi ko wala lo hi jugu fem bi jifola abese jolonne wala mo limaniyati dunia ni hate mutase limaniya le bule ase limaniya le boy bodu wo bele ki ko ni hafanga la ko mama fem na bi jifola abese jolon limaniya ni dunia hi ta limaniya se boy bulu wonyale kana son dunia hanta nin dunia hatu ñu hon fi nga ke kafu ñoti kafu ya memme la ba nga ke futu men ni saya ni sa fatan dunia e mole saya le ben ni ngim fatanna ni lama wo ni lama abebe saya yin moni min nale lundo ki ko men nakarama wo khafo lumme kalama en fa hasibi la turu malundo ko ton na ta jambi hanani ne fo mbari misilmolien mbari jahangolien hafo ko njana fo muso yemenna muso mu'minu balemo muso ala nyasila moholem muso ahafuto bunya ahafuto sariyanga bunya
atuta ke ko pour le pur pour le miel adiato ana guato a hilo ake fe ama ke fito guala yo wala hake bi gon ngana bi émission consacrée maoudema hadoyen fo alamense yan fama ha bada bedo soni ay hanta na ta jam fanyo honna har janna kallanki la tagama mbole fala woto ni mbota non fana mben kanna bolam bema misili moduma ame tamiki ko ku men de mutar jangaro ni abata bi panike njati godu mbemeni ya beta panike dunia bebe panike ri woto jangaro ni alamu shinjala kuma alamu nyajala kuma alamu basi sotolala alamu be hijabu la hanki si khanna tanga mbe men fola mbar ngel yen wo fananto na resi soso yin nse hakilto ntelum bijam mbe to honte diari bar ntel bele jam be sensibilisation le kala men inte normal tin na miro to mo jonya man kamali ala konsena normal kan nyame bar bi ni hana whatsapp ni na dula la sahare so be be beteke basi bolati haben virus yema mbabe baso sifa be mekan ki hakam menkela ya hakam menkela alin sen hakilito alin kana appliquer dunia ko ko na bulata abena bara lalemu abena spécialiste lemu médecin la baro le muinti ha foyen ko nyin na muyin basoti adin na karamo ko luha baro menke ibata ayo lu fonye men ni ha karan abe arwanu kulol lemu ki ha karan asi hijabu masola fonni sire asi hijabu alin nga wo motambulo bari be men fala ko ni hayinke jangar fanganti la folo be baso folo yen ki hayinke baso do bije isa fo do yen ka hakko yinta isa bulata la mambe ngama ase kudo provoquer ale recibe do lula par exemple hala la yimbe la yilla ko fola la yimbe nte sata me ko do ba ta la don abe kudo kala la be effet do kala parce que allergie le mo be produit me be fola ten do sata me ko kala bar ni do hata ni mi ke ku abi bor la sa ya memma isa to su sa ya ma ubia ha jangar do provoquer fa teto mentala woto alin sen hakiltu alibe men be mela basi kuto ou bien a partager janna ise barajo soto a be mu faniyaleti ala le hajo mutalien ala mun kisila jangaro nyimma bar jangaro médecin lu spécialiste lu wolle se baso fo yenyin to men bata ta laboratoire nin ko lula e bata virus lo e bata identifier wolle se nyim baso fo mo hoye nte men nyim fo no do me afono karamo lo hamen ken nyanda ha ayo lu fo mo holien wole moti jangaro be na jara nya be na pasi doto jam botalo kalama ha dol fango bas siaman fo jang abata ase efe menika nta kalama bara se efe si siaman la doto je nana baso do la ko fo jam malan ko fo ko hakko ka ko la ni fo vinaigre le ba ko haki da to malan ko fo ase da ko no ko fango men bi ka so la labo ka si nyingi li mal wo efe jam botalo kalaba jam moholo haki dato hako kani man ko fo vinaigre le basan haki moholo fana ko ho ki ha conseil madi moholo ho le ki dato jam dolo hakar kilin si le me fen domono ida be buru hati bulula kani ma fente har je ni ba minna na siti timo janduma fa hafenge moholo ho e hol kala boje ha moholo ne la boja ni moholo da han moholo dalu jan han moholo nen jan ha fatang ne Facebook ni na réseaux sociaux in conseiller baba sikoto ntene ma ata partage ko fempe ni ko basole na manke arwano ayo leti karantale moti ko ha karan hifan hijabu wala nso to tala nso nya sifa mo holi problem fu intende bare baso afata fi ma afemma
ko ku beta bo comme ku sifa en men je bulari ha mo holu conseiller la ku ho parti ke mo hakana ke de nim men ngake woto nteriken nse men fo mo holien ikana kele ku siaman be nyake rim mabia nyinam woto alin sen hakiltu men be conseiller di la basimani fongo malti te kana partager parce que ni ha partager sai ni fana nga partager ite ja partager men kala ila partager ko no do hata hakuma kan o muta ite la partager ma ata baso ta jangar so tato e patatara tinyaro to de sai fen basi fongo inuba mo holuba akuma kan be partager la mbata memme ma konti do hari se kala ta mi a konti lo woto nsen hakiltu non fanan ko betege akata virus ko intuba manke ko intuba femfe nimba partager nimba sikole mo abesiadu ne bi betege na réseaux sociaux la nimba so le kemmo nimme manke de talabitani e khay nyinin karoke ou bien fatafin baso fanan men sa baso bo sa tara ita hata mo holle jak a kende bola men ha baso lo parce que baso e membeti e fait le bi fanana et c'est baso e men ke men comprimal bi jembul laten inna yiro le seto ben o hakati do su bala le nyante mortalité membe afrique ha ben baso ni tanya ma hasiya barba anteli yaje fongo meke analyse fongo meke amelo mo ho fa hata kum menna wal hake bardo se tahale bas dolado ata baso ya baso dia manya hananya men jangaru ha muta hafa parce que do su man di kwama hada fata bin baso abe na do su le bala tambila ab effet do kele tikila donc na spécialiste le mo jangaru men bila sa tara men manke virus ko enti ta tara jangal kutale sa ko fata fin de si jara wo mo ku kutaleti wo fana jara le fana beleji voilà barbi telbe batake médecin eti alin sen hakil to ko donc hana le hal konton bi wuraina hana hommage randin na bravo damu yimma no wala mo mawde jabiti fodegeniya alamu yan falama alama bada bele soni alaya fo tatala ala kanan fo alala alamu agi sample sifasiala na jahangol to na jahanga kelito na jahanga musuluto ali sen hakiltu ni honko futu wala wala tala ko hanyo hon to ben ko hanyo hon kanu ko hanyo hon na sabati sila kendo luka ko hon hakiltu dingaluko ko hon hakiltu na bonko no luko ko yi hakiltu ibitan akima na musumaluko habon kono fulo ke kilenti wolem bar ma fon ko hakkele ha gereke hanyo hon tinya hakenyo hon mama shiboti ke ni muso be futola har nyo hon to fonti tema nin ke nati muso ni le setoro ala ko yi la fudo tay hataha parce que kuma kenden to fola nyato diante fusinte ou bien nim ki fanan nata abe fengene parce que muso ni nyato diante fusinte fo hadimi nyo hon maten tum mo ko jalu fa hata jang ki ou bien muso hatara kana kente bendi est-ce que jahangol ko si sire ning se ke ya wolo ma wutundu lale mbeto exemple si amale je ko ni kilim bota ni be hasila barbi fayda tan nimbe tala gaburo to lentu metala gaburo to telephone bi to la a menar sain sa de ibe foi be munya la fanga sa ya men na silan sain sa ya men na sila ntebe tuba ndo mandinge ni sa ya keta arsi haket dahani ni saya keta stala hande so meni harim be girim bolela hakilo be mama la kumoko asa ko musafa kala girim bo ke ko sa wante harama la la to men fo kala girim bo be siari hari hanki dado la ko ngata hajjeta nin tahta jitara la fajjela fayda hakem be silande inse mborle fayda nata kulon le senan loyma kilimbo hawlu be fenga hadoyke halon konen ni kilimbota ko ni be bata sila ham holu la lon ha fo komen jana ta haten bo holu se tarla kalama wotu moto jati komen jana ta haten kon fana be tala jele wala se mo holu hamme wala se mo holu hamme ha fo ko sa yala sila wonte de hammo be nda ta be tarla sila jomanto
wala dono sila wuluka sayanya abente tarla sila jomanto ala ma hanta fanan tra sila kendo to wala si dua wala sa ke be se to sunuri barbi do la saya wo sa tarle be sigde fo tay to berande butal lambe ku tan fola wo sa ho ma sa tara ma lon fanga bi tema konondi woto ala mon yan fa alam bara muso insa wante ma hanta na ta jam fanya honna sinin ni alnala kila hala nyini insha Allah sinin sanana na programme kan ni nyunu sashi benala sinin wal hada kende bakam bari nyakan misilme yakan ni al hala nyini insha Allah masula foni siria al karafal fenga membento ni wol mun niye yinti na hala ci hansinin wahto yinto sananari alinga na halari ya blakili ngana wala hadawo bulali sagoto sinin ten na dunte dimashi de bari bata pousse sinima inshallah hali be konton al se fidawo ke muso yinya atole ko mawude jabi forge ni angole mo ni menga kula law shinya tan ni kidine sotoba ni men tata men lon fidawo buloma betali betara yandi altade men be hanji jang dali salta al hafidawo ke nyinye fo ala men sane mo siama ha akifana ahamen to ko fo ala men so fana jato kendea ha jato kendea ke so be demo inshallah futu ñu xolam afali ko salaamullah alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Mustafa Sawane union de la paix